Hello everyone! For today's video, magbumukbang tayo ng dinengdeng with pritong bangus. Pritong bangus, hindi pala. Grilled bangus, ayun. Tapos, paksiw na saluyot, guys. Yan. Basta yan. Yummy. Let's go! Kain na tayo! Tsaka may kanin. Namala ka na. Ano kasi gamitan? Yan. Paksiw Magkamay na tayo. saluyot. Papasyo ka. Bunga ng malunggay. Tapos may talong, kamote. Yes. Ini ramen yang nakalisa. Jimin talaga. Kaya nag-ubato niya. Hindi na may gusto. Try natin tong paksiw na saluyot. Ayan. Masim-asim. Betul kabel sikit. Kita ketika itu gue nyawa lagi. Terus
Say? Takot lang nabulog eh. Lukat ka di ka bulog eh. Hindi masarap ko. Ah.